بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو فن کشتی کے ایک ایسے پہلوان کے متعلق ہے جو کہ مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور صرف 16 برس کی چھوٹی سی عمر میں اس وقت کے سبھی پہلوانوں کو پچھاڑ کر مہاراشٹر کیسری کا خطاب اپنے نام کیا۔ فولادی جسم کے ساتھ جب بھی وہ اکھاڑے کی مٹی کو ماتھے سے لگاتے تو حریف پہلوان پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ داستان شاہ زوراں کی 83 نمبر قسط، جو کہ ایشین گولڈ میڈلسٹ ہند کیسری گنپت راؤ اندلکر کے معنیٰ شاگرد رشید، فن پہلوانی کا ایک روشن ستارہ، مہاراشٹر کیسری پہلوان یوراج پاٹل کے متعلق ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو خاص ہمارے کچھ ویورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو الحاج مبشر اقبال اون استاداں والا، نشان سیالکوٹ، گولڈ میڈلسٹ بھتیجا عنایت پہلوان استاداں والا، فخر ہند ستارہ ہند مرحوم سیالکوٹی کے تام سے بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، مہاراشٹر کے معروف پہلوان یوراج پاٹل 1 جون 1956 کو بھارتی ریاست مہاراشٹر اوگلے واڑی کراڑ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کوپارڈے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کاشتکار گھرانے سے تھا۔ ان کے دادا گووند پاٹل، والد راؤ پاٹل اور کزن پرشورام پاٹل خود بھی ایک پہلوان تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی ایک پہلوان بنے۔ ان کے والد نے یوراج پاٹل کو کشتی کے ساتھ ساتھ گاؤں کے ہی اسکول میں 4تھی کلاس تک تعلیم بھی دلوائی۔ یوراج پاٹل نے 8 برس کی عمر میں پہلوانی شروع کی اور فن پہلوانی کی ابتدائی تربیت اپنے والد راؤ پاٹل سے حاصل کی۔ ان کے والد راؤ پاٹل نے یوراج پاٹل کے بہتر مستقبل کو دیکھتے ہوئے کولہاپور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، کولہاپور کو کشتی کے عالمی نقشہ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں راج شری چاہو مہاراج کی سرپرستی میں کولہاپور میں فن پہلوانی کو فروغ ملا اور انہوں نے کولہاپور میں کشتی کے فروغ کے لیے خاص باغ میدان کے علاوہ کئی اکھاڑے بھی قائم کیے، جس سے برصغیر کے کونے کونے سے پہلوان کولہاپور آ کر آباد ہوئے۔ کولہاپور کے موتی باغ اکھاڑا میں فن پہلوانی کے گر سیکھنا یوراج پاٹل کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا، جہاں ان کی تربیت ایشین گولڈ میڈلسٹ ہند کیسری گنپت راؤ اندلکر، مہابھارت کیسری دادو چوگلے پہلوان اور ڈبل مہاراشٹر کیسری چمپا متنالے جیسے تجربہ کار پہلوانوں نے کی۔ ان پہلوانوں کی رہنمائی میں یوراج پاٹل دن رات محنت کرنے لگے اور جلد ہی ان کا شمار اچھے کشتی گیر پہلوانوں میں ہونے لگا۔ یوراج پہلوان نے 1973 کو دلی میں منعقد ہونے والے آل انڈیا ریسلنگ چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور تمام پہلوانوں کو پچھاڑ کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ یہ ان کے کیریئر کی پہلی شاندار کامیابی تھی۔ سن 1974 کو مہاراشٹر اسٹیٹ ریسلنگ کونسل کی طرف سے کولہاپور میں 13ویں مہاراشٹر کیسری کا انعقاد ہوا، جس میں یوراج پاٹل نے مہاراشٹر کیسری ریسلنگ چیمپئن شپ 6 بوٹس کے ساتھ جیتی اور فائنل میں ان کا مقابلہ پونے کے بھارتی فوج کے پہلوان رگھوناتھ پوار سے ٹھہر گیا۔ ناظرین، یاد رہے، رگھوناتھ پوار پچھلے سال مہاراشٹر کیسری ٹائٹل کے فائنل میں رنر اپ رہنے کے علاوہ نیوزی لینڈ میں منعقد ہونے والی آرمی نیشنل اور کامن ویلتھ گیمز کے گولڈ میڈلسٹ بھی رہ چکے تھے۔ طے شدہ 20 منٹ کا مقابلہ شروع ہوا تو رگھوناتھ پوار اس کشتی میں شروع سے ہی یوراج پاٹل پر حاوی رہے، تاہم 16 منٹ کے بعد یوراج پہلوان نے رگھوناتھ پہلوان کو ٹکر دینا شروع کر دی۔ بلاخر 20 منٹ کے اندر یوراج پاٹل نے 7-6 کے مقابلے میں اپنے حریف رگھوناتھ پوار کو 1 پوائنٹ پر شکست دے کر مہاراشٹر کیسری کا خطاب اپنے نام کر لیا۔ ناظرین، یاد رہے، اس سے پہلے بھارتی پہلوانوں میں 5ویں مہاراشٹر کیسری کا خطاب دینا ناتھ سنگھ نے 20 سال کی عمر میں حاصل کیا تھا اور 8ویں مہاراشٹر کیسری کا خطاب ہریش چندر برجدار نے 19 سال کی عمر میں جیتا تھا، جبکہ یوراج پاٹل پہلوان صرف 16 سال کی عمر میں مہاراشٹر کیسری خطاب جیتنے والے واحد پہلوان بن گئے۔ اتنی کم عمر میں اتنا بڑا اعزاز آج تک کسی نے حاصل نہیں کیا۔ 13 مارچ 1976 کو بیلگام میں یوراج پہلوان کا پنجاب کے بھارت کیسری پہلوان وجے کمار بلا امرتسری سے مقابلہ ہوا،
दोनों पहलवानों के दरमियान होने वाले इस मैच में युवराज पाटिल ने विजय कुमार बिल्ला पहलवान को पॉइंट्स पर शिकस्त दी, जबकि कोल्हापुर में होने वाले मुकाबला में विजय कुमार बिल्ला पहलवान ने युवराज पाटिल को शिकस्त दी। नाज़रीन, युवराज पहलवान खूबसूरत और मजबूत जिस्म, चीते जैसी फुर्ती, सख्त जान पहलवान होने के साथ साथ एक ज़िद्दी पहलवान के तौर पर जाने जाते थे। युवराज पाटिल को असल शोहरत दिल्ली का मशहूर पहलवान महाबली सतपाल सिंह से होने वाली कुश्तियों से मिली। 70 की दहाई में भारत में रेसलिंग की दुनिया पर महाबली सतपाल नामी तूफान राज कर रहा था। दिल्ली के बिरला अखाड़े के पहलवान और गुरु हनुमान सिंह के मानाश गिरदे रशीद सतपाल सिंह ने उस वक्त के बेहतरीन पहलवान, जिनमें करतार सिंह पहलवान, मुरारी लाल वर्मा, कंवरजीत पहलवान, लक्ष्मण वडार, फतेह सिंह, तेजा सिंह, रुस्तम हिंद दादू चोगले पहलवान, ओमवीर पहलवान, शंकर पहलवान, बालू पाटिल पहलवान, जगदीश मित्र पहलवान, रुस्तम हिंद विजय कुमार बिल्ला पहलवान जैसे पहलवानों को शिकस्त देकर भारतीय रेसलिंग में ऐसा खौफो हरास फैला दिया कि पूरे भारत में कोई भी ऐसा पहलवान नहीं था जो सतपाल को हरा सके। एहसास ये था कि सिर्फ पहलवान ही सतपाल है। एक के बाद एक मराठी पहलवान सतपाल के हाथों ज़ेर हो रहे थे और सबसे बढ़कर कोल्हापुर के हासबाग ग्राउंड में होने वाले रेसलिंग मैचों में उसने डबल महाराष्ट्र केसरी रुस्तम हिंद दादू चोगले पहलवान को जिस अंदाज में यके बाद देगरे 3 दफ़ा शिकस्त दी, उसे लोग नहीं भूले थे। उसके बाद कोल्हापुर में जब भी कोई पहलवान नज़र आता तो लोग उसे सतपाल कहकर झंझोड़ने लगे। हालांकि महाबली सतपाल को 1977 में बेलगाम में रुस्तम हिंद हरीश चंद बिरजदार के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, मगर उसके बावजूद महाबली सतपाल बार बार कोल्हापुर के सभी पहलवानों को मुकाबले के लिए ललकार रहे थे। नाज़रीन, कोल्हापुर के रुस्तम युवराज पाटिल के साथ दादू चोगले की गहरी दोस्ती थी और उन्हें सतपाल के हाथों दादू चोगले की शिकस्त बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने अपने दोस्त चोगले की शिकस्त का बदला लेने की ठान ली और हरीश चंद्र बिरजदार के बाद कोल्हापुर के ही युवराज पाटिल ने भी महाबली सतपाल को रोकने का चैलेंज कबूल किया। इस तरह दंगलों के ऑर्गेनाइजरों को एक नई कुश्ती मिल गई और उन्होंने सतपाल और युवराज पाटिल के दरमियान जोरदार कुश्तियां करवा दी। पहलवान युवराज पाटिल अपने उस्ताद हिंद केसरी गणपत अंदलकर की रहनुमाई में दिन रात मेहनत करने लगे। इन दोनों पहलवानों के दरमियान पहली तारीखी जंग 6 अप्रैल 1978 को कोल्हापुर के हासबाग ग्राउंड में शुरू हुई, जिसे देखने के लिए पूरे भारत से लाखों शौकीन कुश्ती कोल्हापुर पहुंचे। हमला और चुस्ती महाबली सतपाल की पहचान थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने वो मंजर देखा जिसकी किसी को तवक्का न थी। युवराज पाटिल ने महाबली सतपाल को अपनी चालों में ऐसा फांसा कि सतपाल पहलवान को शिकस्त हो गई। कहा जाता है कि सतपाल सिंह समेत उनके उस्ताद गुरु हनुमान सिंह ने कुश्ती के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए मैदान छोड़कर दिल्ली चले गए और दोबारा कोल्हापुर के पहलवानों को खुला चैलेंज देने लगे। युवराज पहलवान ने महाबली सतपाल के चैलेंज को कबूल किया और 10 जनवरी 1982 को एक बार फिर ये 2 बड़े पहलवान कराड़ आगलेवाड़ी में आमने सामने हुए। इस कुश्ती में 100 किलोग्राम वजनी मगर चुस्त चीते जैसी फुर्ती वाले युवराज पाटिल ने महाबली सतपाल सिंह को हराकर साबित कर दिया कि वह भारत के सबसे बड़े पहलवान हैं। युवराज पहलवान को इस कुश्ती से बहुत शोहरत हासिल हुई, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का नाम युवराज रखना शुरू कर दिया। जबकि महाबली सतपाल सिंह दोबारा दिल्ली चले गए और एक बार फिर से कोल्हापुर के पहलवानों को ललकारना शुरू कर दिया। इस दफ़ा भी युवराज पाटिल ने ही उनके इस चैलेंज को कबूल किया और इस तरह तीसरी मरतबा ये दोनों पहलवान 11 फरवरी 1984 को कोल्हापुर के हासबाग ग्राउंड में आमने सामने हुए। पूरे मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर इस रेसलिंग की तशहीर की गई कि भारत का बेहतरीन पहलवान कौन है, दक्कन का युवराज या शमाल का सतपाल। इस कुश्ती को देखने के लिए पूरे भारत से लोग कोल्हापुर पहुंचे। जितने लोग कोल्हापुर के हासबाग मैदान में थे उतने ही बाहर मौजूद थे जिनको टिकट ना मिल सके थे। कुश्ती शुरू हुई और 20 मिनट तक दोनों पहलवान एक दूसरे पर अपनी बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करते रहे, मगर कुश्ती के 24 मिनट बाद युवराज पहलवान ने सतपाल सिंह को आसमान दिखा दिया। मैच के अख्ताम पर युवराज पहलवान को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। कोल्हापुर वालों ने मुख्तलिफ जगहों पर पटाखे चलाकर गुलाब के फूल नछावर करके अपनी खुशी का इजहार किया।
इस तरह युवराज पाटिल पहलवान ने महाबली सतपाल सिंह को 3 दफ़ा शिकस्त देकर कोल्हापुर पर लगे बदनुमा दाग को साफ कर दिया। युवराज पाटिल की महाराष्ट्र में कुश्ती के मैदान में मुनफरिद और नाकाबिले फरामोश कामयाबी पर रेसलिंग के शायकीन ने उन्हें माल सम्राट यानी रेसलिंग एम्परर के खिताब से नवाजा। सतपाल पहलवान को गिराने के बाद युवराज पाटिल भारत के सबसे बड़े पहलवान बन गए थे। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के मायनाज शाहजोर जुबैर उर्फ जहारा पहलवान रुस्तमे पाकिस्तान को कुश्ती लड़ने का चैलेंज दिया और इस सिलसिला में फ़न पहलवानी के मशहूर भारतीय खलीफा गुरु हनुमान और खलीफा हाजी बरकत अली पहलवान मरहूम दिल्ली वाले ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने भोलू पहलवान जी रुस्तमे जमा के भतीजे जुबैर उर्फ जहारा पहलवान की युवराज पाटिल के साथ कुश्ती कराने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौका पर फ़न पहलवानी के मशहूर ठेकेदार मिस्त्री मोहम्मद यूसुफ पेटियावाला लाहौरी, शीदा पहलवान मंडेला चैम्पियन लाहौरी, नेशनल स्टार रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बानी मसूद हयात भट्ट मरहूम और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तारक भट्ट मरहूम भी मौजूद थे। भोलू पहलवान जी रुस्तमे ज़मान ने युवराज पाटिल के चैलेंज को कबूल करते हुए जहारा पहलवान की युवराज पाटिल से कुश्ती की रजामंदी का इजहार किया। ताहम जहारा पहलवान ने भारतीय खलीफाओं से कहा कि मैं भारत में जाकर एक ही लंगोट में एक युवराज पाटिल तो क्या 100 युवराज पाटिल से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्हीं एयाम में पाकिस्तान के नामवर शाहजोर पहलवान, हफीज़ पहलवान मुल्तानिया, पट्ठा मोना पहलवान मुल्तानिया जो कि जहारा पहलवान के अखाड़ा में जोर किया करते थे, भारत के दौरा पर गए और कोल्हापुर के अखाड़ा मोती बाग जा पहुँचे और युवराज पाटिल से कहने लगे, तुम जहारा पहलवान को कुश्ती लड़ने के लिए कहते हो। हफीज़ पहलवान ने अखाड़ा के पास पड़े झाड़ू के तीला को उठाकर उसे तोड़ते हुए कहा कि युवराज पाटिल आओ मेरे साथ जोर करो, अगर तुम मुझे इस तीले की तरह तोड़कर गिरा लो तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी कुश्ती जहारा पहलवान के साथ होनी चाहिए। जब युवराज पाटिल और हफीज़ पहलवान मुल्तानिया के दरमियान जोर हुए तो उन्होंने युवराज पाटिल को बच्चों की तरह जोर करवाकर अखाड़े से बाहर निकाल दिया और युवराज पाटिल से कहने लगे कि आइंदा जहारा पहलवान को चैलेंज करने की हिम्मत न करना। जहारा पहलवान इतना ताकतवर शाहजोर पहलवान है कि वो एक ही लंगोट में तुम जैसे 20वें पहलवानों को बच्चों की तरह जोर करवाकर अखाड़े से बाहर निकाल देता है और किसी पहलवान के हाथ की कलाई टूट जाती है तो किसी का घुटना निकल जाता है। नाज़रीन, युवराज पाटिल की गलत फहमी हफीज़ पहलवान मुल्तानिया से जोर करने में निकल गई और उन्होंने दोबारा जहारा पहलवान को कभी भी चैलेंज ना किया और हमेशा के लिए स्कूट इख्तियार कर लिया। कुछ इसी तरह सन 1985 में पाकिस्तान के मायनाज शाहजोर मोहम्मद रियाज भट्ट अलमरूफ राजू राकट पहलवान रुस्तमे हलालो इस्तिकलाल सियालकोटी ने भारत का दौरा किया। जब अपने भारतीय दौरा के दौरान कोल्हापुर पहुंचे तो उन्होंने मोतीबाग अखाड़ा पहुंचकर लंगोट कसकर अखाड़ा में कदम रखा और युवराज पाटिल को कुश्ती लड़ने का चैलेंज कर दिया, मगर युवराज पाटिल राजू राकट पहलवान से कुश्ती लड़ने के लिए आमादा न हुए। नाज़रीन, बाद अज़ां बरसगीर पाक हिंद के नामवर शाहजोर अनायत पहलवान उस्तादां वाला सितारा हिंद फ़हर हिंद मरहूम सियालकोटी के भतीजे और फ़न पहलवानी के मशहूर ऑर्गेनाइज़र अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादां वाला ने दुनिया आलम के नामवर शाहजोर हाजी मंजूर हुसैन अलमरूफ भोलू पहलवान जी रुस्तमे जमा के बेटे शेर इब्ने शेर नासर भोलू पहलवान रुस्तमे एशिया इंटरनेशनल रेसलर की कुश्ती युवराज पाटिल के साथ बांधी। भारत के मशहूर खलीफा हाजी बरकत पहलवान दिल्ली वाले और खलीफा गुरु हनुमान भी इस कुश्ती के प्रमोटर थे। पब्लिसिटी के लिए इश्तहारात भी छप गए। जब इश्तहारात कोल्हापुर पहुंचे तो युवराज पाटिल ने नासर भोलू पहलवान से कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया। गो कि युवराज पाटिल पहलवान बेपनाह ताकत के मालिक और भारत के नामवर पहलवान थे, लेकिन पाकिस्तान के नामवर शाहजोरों रुस्तमे पाकिस्तान जुबैर उर्फ जहारा पहलवान और रुस्तमे एशिया नासर भोलू पहलवान की किसी लिहाज से भी जोड़ न थे और यही वजह थी कि युवराज पाटिल पहलवान ने जहारा पहलवान और नासर भोलू पहलवान से कुश्ती लड़ने की हिम्मत न की। युवराज पहलवान अक्सर और बेशतर सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद पतलून में मलबूस शहर में घूमते हुए दिखाई दिया करते थे। वो एक अजीम पहलवान होने के साथ साथ हर वक्त किसी न किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। थाना हो या सरकारी दफ्तर, वो आम लोगों की मदद के लिए सरकारी दफ्तरों में पहुंच जाते
اور ان کو دیکھ کر سرکاری افسر بھی غریبوں کے کام جلدی کر دیا کرتے۔ بدقسمتی سے 2 جون 2008 کو یوراج پاٹل پونے ضلع میں ایک ریسلنگ میچ سے واپس کولہاپور آ رہے تھے کہ اسلام پور کے قریب ان کی کار ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ موقع پر موجود لوگوں نے ان کو قریب کے ایک ہسپتال پہنچایا، مگر شدید زخمی ہونے کی وجہ سے یوراج پاٹل کی موت ہو گئی۔ مہاراشٹر کیسری پہلوان یوراج پاٹل کی حادثاتی موت سے فن پہلوانی کے لاکھوں شائقین کو شدید صدمہ پہنچا۔ موت کے وقت ان کی عمر صرف 52 برس تھی۔ دوسرے دن کولہاپور میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئی، جس میں ملک کے بیشتر پہلوانوں نے شرکت کی اور پہلوان کو ہزاروں سوگواران کے موجودگی میں اگنی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس طرح بھارت میں دیسی کشتی کا ایک اور باب ختم ہوا۔ نامکمل کہانی مکمل ہوئی، ناتمام فسانہ تمام ہوا۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔